नमस्कार दर्शक बंधु आमे आसी पहुंची जाइछु 99 मार्केट रे मात्र 69 टंका सब प्रकार जिंस मिल पारछु वीडियो ड्रेस हो बा गिफ्ट आइटम हो ग्रोसरी आइटम हो सैनिटरी हो प्लास्टिक आइटम हो होम रो जहा जहा आवश्यक एई गोटा स्टोर रे आपण माने पाई परिबे अन्य जगह को जिबार आवश्यक नाही कारण बालेश्वर रेमुना रे खोली गला 99 मार्केट मात्र 69 टंका रे भेराइटी जिंस आपण माने पाई परिबे आमे सीधा सळको भीतर को जिबा आउ जी अछंती तार ओनर ता सहित कथा हबा आ बुझी रखिबा 69 टंका रे कोन कोन समस्त पाई परतंती आसंतु जिबा भीतर को देखिबा सीधा सळको भाई नमस्कार नमस्कार स्टोर टा हमर को जगह रे अवस्थित अछि स्टोर टा हमर हातियागंज छक आज्ञा राइट साइड रे टिके आसीबे 500 मीटर पाखा के पाई जिबे एडी कोन कोन वेराइटी रो सब जिंस रखुजंती आपण आपण चप्पल पाखरो जूता पाखरो सब रंग आइटम पाई जिबे मात्र 69 टंका सब मिलुछ तो जहा देखुछ हम सेया सब 69 टंका खाली वीडियो माध्यम हम जो 69 टंका सब 69 टंका आपण जहा पाइबे सब 69 टंका गोटा स्टोर रे सब किछि जिंस पाई परिबा हम सब 69 टंका अच्छा जेमिति सुनुतले भाई पाखरु गोटा स्टोर रे आपण सब किछि जिंस पाई परिबे 69 टंका रे चप्पल हो बा साड़ी आइटम हो बा ड्रेस आइटम हो बा ग्लास हो आउ घर रो सब जे कोनोसी हांडी करे देखछि जहा खोजिबे गोटा स्टोर रो आपण माने पाई परिबे आ भाई को कहबी सीधा सळक हमकु देखेबे प्रोडक्ट कोन सब हम पाखरे कोन सब अछि से जिंस हम सीधा सळक देखला परे सिना हम जानि परिबा नहले खाली कहि देले कोडी हबो आसंतु जिबा सीधा सळक भीतर देखिबा को प्रोडक्ट अछि काटते जेमिति कि कहउतली ड्रेस आइटम मात्र 69 टंका एटी देखि पारते बहुत सारा ड्रेस भी कलेक्शन एटी अछि ड्रेस भाई को सब जिंस 69 टंका आ अधिका तो प्राइस सुनिश्चित आपण पाइ नथिबो प्रत्येक जिंस 69 टंका हेइ नथिबो कारण वीडियो माध्यम सत कथाटा कहया बेटर हबो एटी देखि पारथबे एइगुडा भाई केते कोन अछि एइ जो ट्रैक सूट अछि ट्राउजर 19 टंका से छोटो छुआ आइटम 19 टंका रे अछि छोटो छुआ कर भी हां ए जो सब ड्रेस अछि एडा 19 टंका अरे छोटो छुआ कर देखंतु छोटो छुआ कर ड्रेस अछि मात्र 69 टंका छोटो छुआ कर एउडा मार्केट रे आपण अलग जगह रे किनिबे 200 300 टंका रे आपण गां गहली रे पाई परिबे किंतु एई जगह रे 69 टंका रे ड्रेस पाई परिबे देखंतु बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस अछि एटी देखिया पय चाहूतली एई सब फैंसी आइटम बहुत मान डिजाइन आइटम देखंतु डिजाइन आइटम मात्र 69 टंका बहुत बढ़िया बढ़िया हेची ए सब आ रहिला एठी देखंतु ए सब देखो छुआंकर सब ड्रेस है 69 टंका भाई आ सारे खाली ड्रेस शर्ट टा रहउची ना पैंट भी रहइबो शर्ट पैंट दुई रंग जुड़ा शर्ट पैंट दीटा को 69 टंका अरे बस गोटे माने आजिका जुगर तो बहुत गरीब लोक गरीब गुरुगा पैसा पत्र नाही जे शर्ट पैंट के फलो मत पिंदी पार नांती आपण दुकान रो 69 टंका देकी समान निहाते पिंदी परिबे ना आ धरो आपण पाखरु ए सब जिंस नै जने गां रे व्यापार करि परिबो ए नै परिबो तो नै परिबो खाली छोटो छुआंकर 69 टंका मिलि जबो ना बड़ लोकंकर भी 69 टंका ही परिबो 19 टंका रे बेनियन 19 टंका ए बेनियन भी बड़ लोकंकर एडा ए सब टिके अधिका ए सब बड़ लोकंकर ना 69 टंका रे भाई देखंतु गोटे लोक जदी बड़ लोकटे भी चाहिबो ए जगह रो नै पिंदी परिबो देखंतु बड़ लोकंकर भी बेनियन अछि 69 टंका रे आउ रहिला शर्ट एटी अछि शर्ट भी देखंतु एउडा सब भाई एउडा भी 69 टंका अच्छा अच्छा शर्ट भी 69 टंका देखंतु 69 टंका रे आराम से 5 मास 6 मास आपण पिंदी परिबे गोटे गोटे शर्ट नै 5 मास 6 मास आराम से आपण पिंदी परिबे भाबिबा चिंतिबा दुकान नै कारण एटा कलर छाडीबोनी बहुत फैंसी आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस अछि आपण देखि परतंतु आउ रहिला भाई जेमिति कि ये सब झियो पिलांकर रहिला बड़ झियो पिलांकर ना एउडा केते टंका कोन स्टार्ट हे जाउची ए लाइन टा 19 ए लाइन टा फुल 69 टंका ना अच्छा अच्छा ए लाइन 69 टंका प्लस ये भी बहुत सारा वेराइटी जो अछि देखंतु बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस अछि देखंतु हम कैमरा पर्सन को कहबी टिके देखैया पई ए देखंतु बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस अछि कारण एउडा बाहर मार्केट रो किनले 400 टंका 300 टंका रे आपण से बाहर मार्केट रे पाइबो एडा देखंतु सब 69 टंका 69 टंका रे एमिति को जगह रे पाई परिबे नै केवल एठी रेमुना जो 69 टंका मार्केट अछि आपण माने देखि परिबे कथा भी हे परिबे ताको सहित ए सब देखंतु बहुत सारा वेराइटी रहिची ड्रेस मध्ये रहिची कर दियो आपण ऑनलाइन मिल्टन लो एटा मिल्टन नो अलगा कंपनी लो अछि मिल्टन एटा निहाती 600 टका पाखा भी ऑनलाइन नथिबो फैंसी आइटम पूरा भरा भरा रहिची आपण माने देखि परछंती एटा मात्र 69 टका रे पाई परिबे बुझिले आउ देखिबा भाई अछंती बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया जिंस देखैबा आगु ये सब बोतल भाई केते कोन एटा सब गोटे 19 टका सब 69 टका आज्ञा भाई सत्य कथा मन भरि जाउची जेंति सब नै पळेबे एठू लाडू तो एते पैसा हम पाखर तो नाही आ ए सब जिंस नबा पई
ତଥାପି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ବି ବେଲା ବାସନ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ମାତ୍ର ବେଲା ଗୋଟେ 99 ଟଙ୍କା। 99 ଟଙ୍କାରେ ବେଲା ବାସନ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ବହୁତ ହେଭି ଅଛି, ବହୁତ ହେଭି ଅଛି। କିଚେନ ଆଇଟମ ପୁରା ଭରପୁର ରହିଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କେତେ କଣ? ଇଏ ବି 99 ଟଙ୍କା। ପାଣି ଡ୍ରମ 99 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପାଣି ବାଲା ଆଣିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 500-600 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛି ପାଣି ସହ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ବି ଗୋଟେ 99 ଟଙ୍କା ନା। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆ ବସିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଭାଇ। 99 ଟଙ୍କା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା 99 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ କଥା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି ଡ୍ରେସ। ଯୋଉ ଡ୍ରେସ କଥା କହୁଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରେସ ବି 99 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା 99 ଟଙ୍କାର କଣ କଣ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛେ ଆମେ, ମାନେ ଡ୍ରେସ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ। ଏଇ ତ ଦେଖିଲେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ ଉପରେ, ଆଉ କିଚେନ ଆଇଟମ ବି ଦେଖିଲେ ଏଠି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଡ୍ରେସ ଆଇଟମ କଣ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଡ୍ରେସ ଆଇଟମ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଁ ରେଟ୍ ଅଛି। ସେଠି କଣ କରିବା, ସେଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି ଡ୍ରେସ ଆଇଟମ ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଖାଲି କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି? ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଡି ହଉ, ବସ୍ ହଉ, ଟ୍ରକ୍ ହଉ, ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯଦି ପସନ୍ଦ ଯାହାର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 99 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖେଳନା ଅଛି। 99 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଭାଇ ଦେଖ, ଆମେ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇକି ଉଡେଇ ଦଉଛୁ କୁଆଡେ। ଏଠି ଗୋଟେ 99 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ନଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଖେଳିବ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ବାହାର ମାର୍କେଟ ରୁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟା ଯଦି 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି ଆପଣ, କେତେ କଷ୍ଟ ହବ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଏଇଟା ମାତ୍ର ଏଇଠି 99 ଟଙ୍କା। ବାହାର ମାର୍କେଟ ରେ 200 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଳା ଗଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନବା ପାଇଁ, ସେଠି ପଚାରିବେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବେ, ସେ କହିବ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ 99 ଷ୍ଟୋରରେ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା। 99 ଅର୍ଥ ଯାହା, ଏଠି ତାହା ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଜଣାଉଛୁ, ସେମ ଆସିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ ରେ ପାଇପାରିବେ। ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟେ କେହି ନେବେନି। ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଳେ, ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଦିଆହବ। ଯଦି ଚକୋଲେଟ ନଦେବେ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଚାଲୁନି, ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଆପଣ ଖାଇକି ଯିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଉ ରହିଲା ଗନ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଗୁଳି ବି ରହୁଛି। ଏହାର ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ନେଲେ ଗୁଳି ବି 4ଟା 2 6ଟା ଗୁଳି ରହୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଇଏ ପିସ୍ତଲ ରହିଲା। ପିସ୍ତଲ ମାନେ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଯୋଉ, ଏସବୁ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ। ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ବି ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା, ଧର କିଏ ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ଡଟ ଇଏଟା ଫିଙ୍ଗିକି, ଏଇଟା ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସେଟ ଟା ପୁରା ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 99 ଟଙ୍କା। 99 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଟିକେ କାଟ ତ। ଯୋଉଠି ଫଟୋ ଗୁଡା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଫଟୋ ମାରି ଦେଇଥିବ ତା ଭିତରେ।